अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ लंदन से डॉक्टर इफ्तिखार मोहसन, जिनको आप जानते हैं इफ्ती मोहसन के नाम से, और ये बहुत ही अच्छे एक आर्टिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, और अपने फ़न के ज़रिए बहुत सारे लोगों के चेहरों पर जो है खुशियाँ बिखेरते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मैनचेस्टर में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपने 24 मार्च को पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले भी आपको देखा है मैनचेस्टर में, लंदन में, तो बहुत खुशी होती है कि आप पाकिस्तान के बारे में इतना अच्छा आपने एक 14 अगस्त का 1947 का वो एक थीम जो आप प्रेजेंट करते हैं, आप जब परफॉर्म कर रहे थे आपको कैसा लगता है? मैं जब सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मुझे बुलाया, बहुत इज्जत दी, और टीवी K2 वालों का और आपका जितने भी अमला है सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा काम करते हैं। नए आर्टिस्टों को, फनकारों को आप मुतारफ़ कराते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी लेके आते हैं ताकि उनकी जान पहचान हो सके। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया, और मैं इतना खुश हुआ, और अपनी कम्युनिटी के साथ अपने आप को अब जो कुछ लम्हे ने मुझे फ़न दिया है मैं शेयर करता हूँ, और जितनी मुझे रूहानी खुशी होती है मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बरतानिया में कब आए थे? कितने साल पुरानी बात है ये? ये आज से कोई 69 में मैं आया था। 1969 में? 1969 में मैं आया था। लॉन्ग टाइम। मुझे तो मुझे ये शौक, फ़न का शौक शुरू से था। सिंगिंग का शौक बहुत सा था। मैं आर्ट में वहाँ पे भी जब मैं कॉलेजेस में होता था तो हिस्सा लिया करता था। तो ड्रामा वगैरह और सिंगिंग में मुझे पाकिस्तानी गाने बड़े अच्छे याद हो जाते थे। रेडियो पर सुनता था, मुझे याद हो जाते थे। तो मुझे अच्छा, आप 1969 में यहाँ आए, आप उस दौर में प्लेन पे बैठ के आए या शिप में लीगल आए या इलीगल आए? किस तरह से एंट्री हुई आप? एज ए स्टूडेंट एंट्री हुई भाई। बकायदा वीज़ा लगा भाई। PI के प्लेन से बड़ा अच्छा उनका सर्विस हुआ करती थी। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ, और इतनी अच्छी एयर होस्टेस, बकायदा उनके ड्रेसेस होते थे, पूरे ड्रेस, और खाना बहुत अच्छा सर्व किया करते थे। इंशाल्लाह वो दिन फिर आए कि PI का फिर स्टैंडर्ड जाओ, मैं दुआ करता हूँ। जब आप आए थे बरतानिया में तो पहले से कोई फैमिली इधर थी आपकी, या आप अकेले थे? पहली बार सफ़र किया था या पहले भी कर चुके थे? नहीं, पहली बार सफ़र किया था। फैमिली मेरी इधर थी, मेरे अंकल थे, वो डेंटिस्ट थे, उन्होंने मुझे बुलाया था, और फिर मैंने यहाँ पे आके अपने आप को इस्टेब्लिश किया। तो आपने डेंटिस्ट की प्रैक्टिस भी यहाँ पे की? हाँ, मैंने सबसे पहले ना पाकिस्तान से डी कॉलेज से डेंटिस्टी की। इब्तदाई तालीम तो पहले सेंट्रल मॉडल स्कूल में की, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को लाहौर से मैंने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद डेंटिस्ट डी कॉलेज में दाखिला में, तो वहाँ पे मैंने BDS की डिग्री ली। यहाँ पे आके क्योंकि पाकिस्तान की डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं हुआ करती थी तो आई टू टेक एग्ज़ाम्स। मैंने एग्ज़ाम पास किए, और इसके 2 पार्ट्स होते थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने किंग्स कॉलेज से किया, दूसरा पार्ट मैंने इसी शहर में मैनचेस्टर से किया। मैनचेस्टर से किया, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी की? उसके बाद मैं प्रैक्टिस जनरल। अच्छा, ये जो दांत निकालते हैं, बंदे को दर्द होती है, तो डॉक्टर की फीलिंग क्या होती है? नहीं, वो तो हम इस कोशिश करते हैं कि उसको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना, आराम से महसूस होता है कि हम उसको बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आते हैं। उसी तरह उनको समझाते हैं कि कोई फ़िक्र वाली बात नहीं, विल डू आवर बेस्ट टू ट्रीट यू। तो हम कोशिश ही करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप 1969 में यहाँ आए, जी। उसके बाद आपने यहाँ से डिग्री की, और फिर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद डेंटिस्ट की प्रैक्टिस भी शुरू की और काम भी शुरू किया। शादी आपने कब की? शादी जब मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया ना, तो उसके बाद पाकिस्तान चले गया। तो पेरेंट्स कहते हैं अब हम आपकी शादी करा दें, वहाँ पे गोरी ना हो जाएगी, गोरी से शादी था। क्योंकि आगे जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो हम तो अंग्रेज़ लड़कियों के साथ शादियाँ कर लेते, तो उधर के रह जाते थे। वो फिर पेरेंट्स को बड़ी परेशानी होती थी। ना तो उनके कई पाकिस्तान में चक्कर लगते थे ना कुछ, मैंने देखा कि वहाँ पे मेरी वालदा वगैरह, वालदा थी और भी दूसरी औरतें थी, वो सब परेशान रहते, अब अपने ब्रदर को याद करती रहती थी। तो ना उनका कभी आना जाना, आते भी थे कभी 1-2 महीने में,
2 مہینے کے رہے، اس کے بعد مطلب کوئی 15-20 سال کے بعد آتے تھے. اچھا اتنا زیادہ ٹائم شفٹس کے آتے تھے بہت دیر کے بعد. اچھا آپ نے لنڈن میں بہت عرصہ گزارا ہے، وہاں پہ اوورسیز کمیونٹی بھی ہے اور برٹش ہائی کمیشن بھی ہے وہاں پہ، آپ کو وہاں بھی پرفارم کرنے کا موقع ملا؟ مجھے کافی ملتے ہیں موقع. لندن میں کامن ویلتھ انسٹیٹیوٹ میں سب سے پہلے میں نے پروگرام کیا وہاں پہ. اس وقت کے بڑے مناور فنکار وہ آتے تھے، علن صاحب ہوتے تھے پاکستان کے مشہور، وہ آتے تھے. ان کے ساتھ میں نے وہاں پہ اسی سٹیج پہ پرفارم کرتا رہا، خبریں سنایا کرتا تھا اپنے جو اس وقت کی، جو کہ میرا آئٹم ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد لندن کے جتنے بھی سوائے بگ وینیوز مطلب وہ البرٹ ہال ان کو چھوڑ کے باقی تقریباً میں نے ہر جگہ پہ پرفارم کیا پاکستان کے لیے. وہی تھیم 1947 والی. پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا پاکستان آزادی کے حوالے سے ساؤتھ ہال میں ایک پروگرام تھا، تو وہاں پہ میں نے یہ اسی طرح جو کہ آپ نے مینشن کیا یہ ڈرامہ پیش اس کے لیے مجھے بلایا تھا. تو وہاں پہ پاکستان کا جب ترانہ پیش کیا کہ جا رہا تھا تو ایک سی ڈی، اس وقت سی ڈی چلتی تھی، سی ڈی گم ہو گئی. تو پریشانی ہوگی کہ ان کو کہ اب کیسے کیا جائے. تو وہ مجھے پوچھنا کہ آپ کو آتا ہے، میں فکر نہ کہ ڈونٹ وری. تو پھر میں نے اس وقت پرفارم کیا پاکستان میں. یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 2002 کی بات کر رہے ہیں. 2002 کی بات ہے. یعنی آپ اگر سی ڈی نہ بھی ہو تو پھر بھی ترانہ پڑھ سکتے ہیں. میں سب کا تو سب یہ آپ کی میموری کی کوالٹی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنی اچھی میموری دی. اور کیونکہ میری ایجوکیشن ہے نا، ایجوکیشن میں آپ کو یہ چیزیں یاد کرنے کو ٹا لگانا پڑتا ہے، یاد کرنا پر جو چیز یاد نہ اس کو ڈاکٹر صاحب آپ ڈینٹسٹ ہیں ماشاء اللہ، آپ نے پریکٹس بھی کی، اسٹڈی بھی کی، اور آرٹسٹ ایک بالکل علیحدہ سے نئی دنیا ہے، اس میں نئی چیزیں ہوتی ہیں. اور کمیونٹی کا میرا خیال ہے کہ 1% لوگ صرف آرٹسٹ میں ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں. گنے چنے لوگ ہیں جو آرٹسٹ بنتے ہیں اور آگے آتے ہیں اور لوگوں کو اپنے فن کے ذریعے ان کے چہرے پہ خوشیاں جو ہیں، اسمائل جو ہے اس کو بکھیرتے ہیں. تو آپ نے کب یہ ارادہ کیا کہ آپ نے آرٹسٹ بننا ہے، یا کس طرح کس چیز نے انسپائر کیا؟ جب ہم 1947 میں ہماری فیملی مائگریٹ ہوئی پاکستان، تو پہلے ہم وزیر آباد میں جب وہ فقیر آیا کرتے بڑی مترنم آواز سے، وہ کیا کہتے ہیں گانے گاتے تھے، مانگتے بھی تھے، تو وہ آوازیں میرے کانوں میں بڑی اچھی لگتی تھی. تو وہ پھر رمضان کے بعد وہ آتے تھے، وہ نعتیں پڑھتے تھے، تو وہ بھی I used to like them quite a lot. تو مجھے شوق تو ان کا بہت زیادہ، اور مجھے گانے یاد ہو جاتے تھے. تو پھر کیونکہ اس وقت ماحول سب کا پڑھائی کی طرف تھا، ان چیزوں کی طرف تھے، جو اس طرف جاتے تھے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے کہ یہ ایک اچھے لوگوں کا کام نہیں، یہ ہے وہ لیکچر بہت ملا کرتے تھے. تو میرے اب پتہ تو گھر میں چل گیا کہ میں بڑا اچھا گاتا ہوں. میری والدہ کہتی، میرے والد صاحب کہ یہ گاتا بہت اچھا ہے. تو ایک دن کہنے لگے اچھا ہے پڑھائی، وہ مجھے پڑھا رہے تھے، ان کے موڈ آئے کہ چل کچھ گانا سا. تو اس وقت ایک گانا مشہور تھا، مائی میری یعنی میں نے بڑا چاہتے دو گتاں کر میں. تھوڑا سا گنگنا کے سنائے، یہ پرانا گانا ہے، پرانے لوگوں کی یادیں تازہ ہو جائیں. مائی میری یعنی میں نے بڑا چاہتے دو گتاں کر میریاں. جب میں یہ گانا تھا میرے والد صاحب نے دو چپیٹے ماری، پہلے کچھ پڑھو پھر اس طرح کے کام کرنا. تو وہ یعنی کہ کیونکہ اس سے سارے پیرنٹ سارے سخت ہوتے تھے. یہ جہاز جو وہ ان کے چلتے تھے، بہت چلاتے چپیٹے چپڑے، یہ ہر ایک ہی ماں، اسکول میں بھی جاؤ، گھر میں بھی، اور گھر کی ماں بھی سب کو تختی نہیں دیکھی تو بچے کو کوٹ پہ اس طرح سدھا ہوئے گا. تو اس طرح پھر اچھا آپ نے ابھی ریسنٹلی گانا بھی لانچ کیا جس کی شوٹنگ بھی ہو رہی ہے، اور آڈیو میرا خیال آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو وہ تھوڑا سا گنگنا کے سنائیں. ویسے تو میرے بہت زیادہ یوٹیوب پہ کافی گانے چل رہے ہیں. ابھی لیٹر میرا لسی والا گیت ہے جو کہ بہت ہی انشاءاللہ وہ بہت ہٹ ہوگا. اسے مجھے اللہ کی دعا بھی ہے کہ تو اس کے
लस्सी 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 वाला आया, लस्सी लेके आया, लस्सी वाला आया, ओ लस्सी 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 लेके आया, लस्सी 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 मेरी पी कुड़िए, मक्खन 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 का मेरा कुड़िए, दूध मलाई वाला पीला कुड़िए, बल्ले बल्ले पंजाब दिए कुड़िए, नच 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 जोर जोर नाल नच 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 मेरे नाल कुड़िए, नच 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 मेरे नाल कुड़िए, नच 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 पैरां च पजेबां तेरे हत्थां विच गजरे, हासे तेरी बुल्लियां दे फुल्लां नालों सजरे, चाटी च मदानी वांगू घूमे तेरा लक कुड़िए, बल्ले बल्ले पंजाब दी कुड़िए, नच 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 जोर जोर नाल नच नच मेरे नाल कुड़िए। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत हो, बहुत हो, बहुत हो। अब जितना आपने माशाल्लाह इस पे प्रैक्टिस की हुई है और पूरे जिस्म की एक मैं तो सोच रहा था आप एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें। पर ये सब ये गाना जी एक्सरसाइज ही है सब कुछ। अच्छा, इसकी शूटिंग पाकिस्तान में इंशाल्लाह गाँव में जाके करें। हाँ वही मैं करूँगा, इसमें क्योंकि theme थोड़ा सा इसलिए गाँव का है। क्योंकि अब मैं रिटायर हो गया हूँ ना, एक भैंस ले ले वहाँ पे जाके। क्योंकि मैं रिटायर और मैं चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान में अपने आर्ट को फ़रोग करूँ, क्योंकि पाकिस्तान इज़ द जो कि आर्ट की कदर वहाँ पर होती है। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को जो काफ़ी महसूस किया एंड दे आर क्वाइट हैप्पी। तो मेरा दिल ही करता वहाँ मैं ड्रामे करूँ, अपने गाने लॉन्च करूँ, और वहाँ पे जो डेंटिस्ट्री का मेरे पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, इसको मैं आगे बढ़ाऊँ, लोगों को बताऊँ। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे डॉक्टर इफ्तिखार मोहसिन, जिनका तल्लुक लंदन से है, एक पाकिस्तानी है, वज़ीराबाद से तल्लुक रखने वाले हैं, और इन्होंने बड़े जोशीले अंदाज में अपना नया गाना जो लस्सी है वो सून ही रिलीज़ हो रहा है, वो आपके सामने पेश किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी गुफ्तगू बहुत पसंद आई होगी। डॉक्टर इफ्तिखार मोहसिन बहुत सारी क्वालिटीज़ रखते हैं, स्किल्स रखते हैं। पाकिस्तान से हिजरत करके बरतानिया आए 1969 में, यहाँ से आके अपनी डॉक्टर्स की डिग्री जो है उसको लंदन और मैनचेस्टर से कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस भी की, और अभी जो है रिटायर्ड पर्सन है, और अपने आप को किसी जगह पे बगैर रोके हुए ये फ़न की दुनिया में, इंटरटेनमेंट की दुनिया में एज अ आर्टिस्ट जो है वो आप तक बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारे गाने, और स्पेशली पंजाबी टच के गाने लेके आ रहे हैं। आप देखते रहिए K2 न्यूज़।